अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर निम्रा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस के बारे में। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो टॉपिक नेम है वो है शोल्डर फ्रोजन, जो कि अब बहुत कॉमन होता जा रहा है और हम इसे इन मेडिकल टर्म एडहेसिव कैपिटलाइटिस कहते हैं। अगर आपको अपना शोल्डर, कंधा मूव करने में दर्द, टाइटनेस या कोई रिस्ट्रिक्शन फील होती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शोल्डर फ्रोजन आखिर होता क्या है। पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जब भी आप लोग अपने कंधे को मूव करते हैं तो आप लोगों को एक पेनफुल एक चीज महसूस होती है कि यहाँ पे पेन हो रहा है आपके, या फिर कोई फोर्स लग रही है, कोई जोर लग रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो मूव होने नहीं दे रही, कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है, कोई टाइट हुआ है। तो इन सब चीजों को हम शोल्डर फ्रोजन की कैटेगरी में ही लाते हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉमन रीजंस पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो आते हैं वो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक जिन्हें शुगर होता है। अगर हम सादा अल्फाज में बोला जाए, शुगर के पेशेंट्स में जो शोल्डर फ्रोजन है बहुत कॉमन हो जाता है। तो आप लोग एक ही तो हमारे पास आ जाते हैं इसके पेशेंट्स। देन हमारे पास थायराइड के जिन्हें मसले होते हैं उनको शोल्डर फ्रोजन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। जब अब 40 साल की उम्र के बाद ये जो हमारे पास कंडीशन है ज़्यादा कॉमन हो जाती है और खासकर ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती है शोल्डर फ्रोजन की कंडीशन। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये कंडीशन आ जाती है। एंड देन इमोबिलाइजेशन ऑफ शोल्डर, यानी कि हम लोग शोल्डर को ज़्यादा हिलाते ना हो, जस्ट लाइक सर्जरी के बाद या कोई आपको फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद आपका मूवमेंट जो शोल्डर की वो कहाँ ही होगी, तो एक जगह फिक्स रहने में भी हमारा जो शोल्डर है वो फ्रोजन हो जाता है। ये सब चीज़ें आपके किसी फैमिली मेम्बर्स में या आप खुद में भी आप इनमें से किसी भी एक कॉमन रीज़न के फैक्टर के आप लोग हैं, शिकार हैं, तो इसका मतलब कि आपको शोल्डर फ्रोजन है या फिर फ्यूचर में होने के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक आम इंसान से। सिम्टम्स हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इनके क्या स्टेजेस हैं। तो हमारे पास जो कॉमन शोल्डर फ्रोजन है उसके 3 स्टेजेस आती हैं। जो नंबर 1 हमारे पास स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, हमारे पास जो पेन है वो बढ़ता जाता है और हमारी जो मूवमेंट है वो कम होती जाती है। इस स्टेज को हम लोग फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं कि हमारा जो शोल्डर वो मुकम्मल फ्रीज हो चुका है, मूवमेंट हो नहीं रही और पेन बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है, हमारे पास हमारी जो पेन है वो एज अ फ्रीजिंग स्टेज से कम होती है, लेकिन हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। पेन कम होगा लेकिन मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जबकि जो पहली स्टेज थी उसमें हमारे पास पेन भी बहुत ज़्यादा था और हमारी मूवमेंट भी नहीं हो रही। नंबर 3 थॉइंग स्टेज में क्या होता है, हमारे पास जो धीरे धीरे एक स्लोली टाइम पीरियड के साथ हमारी मूवमेंट वापस आती है, लेकिन हम लोग कभी भी मुकम्मल एक हेल्दी पर्सन का शोल्डर होता है उस स्टेज तक नहीं आ सकते। मीन्स कंप्लीट इसमें रिकवरी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट वापस आ जाती है। ये थी कुछ 3 स्टेजेस जो हमारे पास शोल्डर फ्रोजन की एक सिम्टम्स हैं कि ये 3 स्टेजेस हैं। आप इनमें से कौन से पे रिलाई करते हैं ये अब आपको बेटर पता है। आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगी तो आपके लिए और इजीली हो जाएगा इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट, इसके सारे फैक्टर्स और सिम्टम्स ऑल चीज। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम शोल्डर फ्रोजन के पेशेंट हैं या फिर हम लोग फर्दर इन फ्यूचर इसमें हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो जब आपके एक तो शोल्डर में पेन है और ये खासकर रात में ज़्यादा बढ़ जाता है, एक तो इसकी कॉमन फैक्टर जो एक सिम्टम है वो ये हो जाता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं देन कंधे में लगातार दर्द रहना, यानी कि आपका जो कंधा है एक तो होता है कि कभी दर्द हो गया कभी नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके कॉन्स्टेंटली दर्द रहता है, ठीक नहीं होता। तो ये एक शोल्डर फ्रोजन की कंडीशन है। कंधा हिलाने में तकलीफ, यानी अब मैं स्टिल बैठी हूँ तो मेरे पेन नहीं है, लेकिन जब मैं अपने कंधे को हिला रही हूँ तो मेरे इस जॉइंट में पेन आ रहा है। हम लोग अपने बाल कंघी कर रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं या पहन रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ऊपर से ऊंचाई से उठा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मूवमेंट है शोल्डर की वो एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एक जगह होती है, आप पूरा हिला नहीं पाते। तो ये सब कंडीशंस हमारे पास शोल्डर फ्रोजन की ही आ जाती है। होम रेमेडीज एंड केयर टिप्स। अगर हम लोग घर में इसका देखा जाए, एक होम रेमेडीज की तरफ देखा जाए, तो हमारे पास जो इंस्टेंट चीज़ें होती है वो होती हैं गर्म पानी का सेक देना, जिसे हम लोग सिकाई कहते हैं, गर्माश देना, हम लोग वो दे सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो उससे पहले हम लोग वार्म अप जरूर करें, यानी कि थोड़ा सा लाइट पहले मूवमेंट्स करें। एकदम से हमने हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं चल जाना या स्ट्रेचिंग की तरफ नहीं चल जाना। पहले हम लोगों ने अपने बॉडी को, अपने शोल्डर को लाइट सा वार्म अप करना है। देन हमने जो भी स्ट्रेचिंग फर्दर जो भी आप लोगों ने करना है देन वो प्रोसीड करना है। अगर आपके ज़्यादा पेन है तो आप आइस पैक से भी इसको दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। आपने किसी भी कपड़े में आइस रख लेनी है या कोई भी ठंडा पानी ले लेना है,
وہ ایک بوٹل یا کسی چیز میں ڈال کے آپ اس کو ٹکوٹ دے سکتے ہیں، جو کہ ہم سادہ ورڈز میں بولا وٹ نوٹ ٹو ڈو۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ہم نے کیا چیزیں نہیں کرنی۔ تو یہ ایک بہت مین چیز ہے کہ اگر ہمارا پین ہے اور ہم لوگ ایسی اتنی بے ہزار چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کندھے کو اور تکلیف میں لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں لے آتا ہے جس سے ریکوری لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ کنڈیشنز بتاتی ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے۔ پہلے کہ زیادہ آپ لوگوں نے زور زبردستی نہیں کرنی ہے اپنے شولڈر پہ، جسٹ لائک میری موومنٹ یہاں تک ہو رہی ہے اور میں اس کو اور آگے تک لے آؤں، یہ بات غلط آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا کندھا جو ہمارے شولڈر ہے وہ اتنی موومنٹ ہی نہیں دے پا رہا، تو آپ لوگ اس کے اوپر زور یا زبردستی یا اس کو بالکل اس کو انرجی لگا کے فورس لگا کے آگے لے کے آئیں گے تو یہ آپ کے لیے ہی مسئلہ بنے گا۔ یا اگر میرا جو شولڈر ہے وہ اتنا اٹھایا جا رہا ہے، فلی اسٹریٹ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو فلی اسٹریٹ کریں یا کام کری جا رہے ہیں، کوئی گھر میں لیڈیز ہیں یا باہر جو بھی میلز کام کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے شولڈر میں پین ہے تو فردر کام کری جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ ان فیوچر کے لیے بہت مسئلے کا باعث ہو سکتا ہے، جو کہ ریکوری کی طرف نہیں آتا، یہاں پھر کوئی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو جتنی موومنٹ ہو رہی ہے آپ نے اتنی موومنٹ کرنی ہے، اس کو سلولی واپس لے کے آنا ہے۔ ہمارے کنٹریز میں دیکھا جائے، ہمارے اگر پین ہوتا ہے تو ہم لوگ پین کلرز بہت کھانے لگ جاتے ہیں، مینس درد ہو رہا ہے کہیں بھی پین کلر کھا لو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ منتھلی اتنا لیں یا آپ کے اتنی دیر کا یہ ہے، آپ نے اتنے دیر کا کورس کرنا ہے، منتھ میں اتنی میڈیسن لینی ہے، ویکلی لینی ہے، تو آپ تب لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود سے آپ خود لے جائیں پین کلرز کے، یار درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم پین کلر کھاتے جاتے ہیں تو یہ بہت نقصان دہ ہے، آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا۔ ایک آدھی بار چلتا ہے، لیکن اگر آپ میڈیسن پہ لگ جائیں گے کہ میڈیسن کھائی گے اور ہمارا پین ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آ جاتا ہے اگنورنگ پین فار منتھس، یعنی کہ آپ کے پین ہے اور آپ اس کو اگنور کری جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ دیکھ لیا، اگر پین ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کہ آخر ریزن کیا ہے۔ اویئرنیس لے کے آئیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، تھیراپیز لیں، گھر میں ایکسرسائز کریں، ڈائٹ اچھی کریں، یہ سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے تو میں بتا دوں کہ آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ایک ایز اے فیزیو تھراپسٹ کے پاس کب جانا چاہیے اگر آپ کی کوئی بھی شولڈر فروزن کی کنڈیشن ہے۔ تو سب سے پہلے پین ہے آپ کے شولڈر میں، میں نے وہی جو بات کی، آپ نے اگنور کیا کافی دن، کافی ویک، 3 سے 4 ہفتے کے اوپر بھی اگر آپ کو پین رہتا ہے دین آپ کو کنسلٹ ضرور کرنا ڈاکٹر سے اور فیزیو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک مین ٹائم پیریڈ ہے، اس سے اوپر اگر آپ 2 3 4 5 مہینے بھی پین میں نہیں جا رہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ 3 4 ہفتے تک ٹھیک ہے آپ نے اگنور کی پین، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے۔ دین ہے کہ آپ کے اگر شولڈر پہ سویلنگ یا ریڈنس ہوئی ہے، پین ہے ٹھیک ہے، نارمل ہو سکتا ہے یا وٹ ایور کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہاں پہ ریڈنس یا سویلنگ ہو چکی ہے اور کافی دیر سے پین ہے دین آپ کو پھر بھی ڈاکٹر یا فیزیو تھراپی سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے۔ اور لاسٹ، اگر آپ کی موومنٹ زیرو ہو گئی ہے، مینس ہمارا شولڈر اس طرح سے پین میں آ چکا ہے، یہاں پہ اتنی کریٹیکل شولڈر فروزن کی ہمارے پاس کنڈیشن آ چکی ہے کہ ہمارا جو شولڈر ہے وہ بالکل لائٹ سا بھی موو نہیں کر رہا، دین آپ نے امیڈیٹلی فیزیو تھراپسٹ یا وٹ ایور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو کہ آپ کو ریکمینڈ ایک اچھا فیزیو تھراپسٹ کرتے ہیں، بیکاز ارلی ٹریٹمنٹ از آلویز بیسٹ۔ جیسے ہی آپ شروع میں ہی اس کنڈیشن کو پکڑ لیں گے، اس کا علاج کر لیں گے تو آپ بہت زیادہ آگے فردر کنڈیشن سے بچ سکیں گے، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ یہ تو تھی ایک مین سی ہمارے پاس ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتا دی۔ اب لاسٹ میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر پہ رہ کر ایسی کون سی ایکسرسائزز کریں جن سے ہمارا جو شولڈر فروزن ہے وہ ریکوری کی طرف آنے لگ جائے۔ تو آئیے بتاتی ہوں میں آپ کو کچھ گھر پہ سمپل سی ایکسرسائزز جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور آپ کا جو فروزن شولڈر کی کنڈیشن ہے وہ بالکل آرام سے ریکور ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پینڈولم ایکسرسائز۔ لین فارورڈ، آرم کو فریلی سوئنگ کریں، کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز، 10 راؤنڈز ٹوائس اے ڈے۔ دن میں 2 بار آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، 10 بار کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو جس لائک آپ کو یہ شو ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے آگے کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز پیچھے اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ کے موومنٹ دینی ہے۔ نمبر 2، وال کلائمبنگ۔ وال پر فنگر سے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھائیں، فارورڈ اور سائیڈ ویز دونوں ڈائریکشن میں کریں۔ آپ کو شو ہو رہا ہے ایک وال ہے، اس کے اوپر آپ نے سلائٹلی لائٹ سا اوپر اپنی فنگرز لے کر جانی ہے اور ان کو واپس لے کر آنا ہے اور سلولی کرنا ہے، اس سے بھی آپ کو شولڈر فروزن کنڈیشن کو کافی ریکوری کی طرف ہیلپ ملے گی۔ نمبر 3،
क्रॉस बॉडी स्ट्रेच, आर्म को दूसरे हाथ से जेंटली चेस्ट की तरफ खींचकर होल्ड करें, 20 सेकंड होल्ड करें, 3 टाइम रिपीट करना है। यानी कि आप लोगों को शो हो रहा है जैसे कि इसमें आप लोगों ने अपने शोल्डर को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आना है, स्ट्रेच करना है, 20 सेकंड तक वहां पे रुके रखें, देन आप लोगों ने वापस ले जाना है। ये आप लोगों ने 3 बार इसको रिपीट करना है 20 सेकंड के होल्ड के साथ। इससे भी काफी जल्दी आपको रिकवरी मिलेगी शोल्डर फ्रोजन कंडीशन। नंबर 4, टॉवल स्ट्रेच, बैक रोटेशन। एक टॉवल को दोनों हैंड से पकड़कर बैक की तरफ स्ट्रेच करें, ज्यादा नहीं खींचना, हल्का हल्का स्ट्रेच करना है। एक्सरसाइज में आपने टॉवल को ज्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा आपने इसको स्ट्रेच करना है और ये भी काफी इफेक्टिव है शोल्डर फ्रोजन की कंडीशन में। नंबर 5, फिंगर वॉक। ये हमारे पास बिल्कुल जो एक वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल वही कहलाती है। आपने सेम अपने फिंगर्स को वॉल के अगेंस्ट फिंगर्स को वॉक करवाते हुए शोल्डर को उठाना है और एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आपको शो हो रही है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसे करना है। नंबर 6, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। रेजिस्टेंस बैंड के साथ शोल्डर को अंदर और बाहर रोटेट करें, जस्ट लाइक आपको शो हो रहा है। इससे क्या होता है, आपके जो शोल्डर फ्रोजन है उसमें जो वापस रिकवरी, एक जो टाइट हुआ होता है इसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, वो एक रिकवरी की तरफ आने लग जाती है। तो ये थी टॉप 6 एक्सरसाइजेस जो कि मेन हर फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट को करवाता है क्लिनिक में। आप लोग ये घर में कर कर जाने से बच सकते हैं और अपने शोल्डर फ्रोजन को जल्दी रिकवरी की तरफ ला सकते हैं। और सब एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सट्रीम पेन है देन नहीं करनी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पेन है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है और या फिर अभी स्लाइटली सा पेन है या अगर पेन है लेकिन एक अपने कंफर्ट लाइफ जोन में रह के आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने दिन में 2 से 3 बार करनी है और हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना है, तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी आएगी और आपके सामने रिजल्ट्स खुद आएंगे कि कैसे आपकी शोल्डर फ्रोजन कंडीशन जो कि इतनी सीवियर हो चुकी थी, कैसे वो रिकवरी की तरफ आ गई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, ताकि उनको काफ़ी मदद मिल सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, या कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ग्लोइंग। अल्लाह हाफिज़।